kaning batasan sa siging tigom o kwarta, siging tigom o kwarta. Kana bang ang imog yung una-una pag tigom o kwarta, makaayo na sa lawas o dili? Makaayo, oy. Makaayo ginas lawas kay pirmi nanakay pagkaon, di ka maproblema o masakit ka, naakay ka pa ospital, naakay maayong balay, naakay maayong sakyanan. Makaayo yun. Napakay mga vitamins, mapalit pa nimo, imong mga maintenance, mapalit. Makaayo yun. Pero sa imong pagsigig tigom o kwarta, paningkamot o tigom o kwarta, na kontra na nimo imong igsuon, na kontra na nimo ang imong mga in-laws, na kontra na nimo imong silingan, tungod anang siging paninglanay anang utang nga imong giinteresan aron na gyud mudaghan imong kwarta. Makaayo pa nas kalag dili. Patay imong kalag. Patay gyud. Mao na kanang kasagarang siging tigom sa kwarta kay nahigugma sa kwarta. Giwarningan gid na ni Kristo, giwarningan sa mga apostoles, labi na ni San Pablo, the love of money is the root of all evils. Mao na ang bantay kita ni